Guys, so for today's video, mamiyas na kita sa Dumalag! So, let's go guys. Updan kami. Upad ka mo. Updan kami guys sa Dumalag. And that's it. Let's go. Ay, naman hindi abi kinakabalagi ko, bro. Na guys, ang Tionya madula kami padumalag. Kaya hindi kami kabalo ko din makadto. So, let's go. Ay, direct sa morning. Good luck sa amon guys kung di ba kami makadto. Sumong stay tuned. Na-visa na kami guys. Kahit kung madula kami, pangitaan nyo lang kami, hanapin nyo, Ano yun yung kwento ko siyang uso pala sa bamoy ng money, kung pala manihan to. Imbes niya, kwarta, milina na. Kami, inyo mangitaya. Dungol Ay, yan. makita talaga mo, dapat din ka pang masyad. Hindi ko away ko kwarta, bahala ka mo na. At pangita ka mo to, pag-ubra ka mo. Manihan, tapos ang ending, 50. Tapos kung di no, paibilin, wala nasa no. Ayawan mo sila mangita. Lain. Ilan yung nag-siyempre. Mag-open yan, 50. Ngayawan mo sila mangita. Siginta mo lang. Basta may kwarta ka, anong pag-iti mo? Ako na lang mawis di simulan. Turn left and then bangga. Naka-live sharing ka niya. Kaya alam ako nagtawag. Kita kita dito. Napano naman kami yan. Pero kung napatulog ng tinda, Basta may ara na dalilikuan. Dari basta dari nga part to. Kain niya. Sorry lang, nag-istorya ako sa ako na Gabi ko pala layo ko pala mo. Pagkikita ko yan diretso na niya ililo. talang kami. Diretso pa. Grabe ang journey subong guys. So ini ginatawagan road trip. Grabe ka lang sa mga road. Nalalingan lang. Ay, sino na Brian? Sige, dire-diretso lang. Ang problema, dire-diretso. Lapaw na naman. Lapaw na naman nilablian na. Ano ka na? Butang sa white, malawit nga. Flag. Pit na lang kami guys. Simutan ko ng lumpia. Welcome to Dumalag. Lapit na lagli! Ang love, andyan na kami love. Hintayin mo kami. Gutom na kami, wala na tao. Ara na ta. Ninja, arsa. Andito na kami. Andito na si Chito Miranda. So, na kami gali guys. After 2 wrong turns. Lovely Ipalan for Senator. Anak ni RC. Let's go. Good morning. Kaon na kali guys. So, ari na kami di. Kaon. May voice over ko lang ngayon. Ako na mag voice over. So, marami ka lang patutin guys. Patutin is so amazing. Nabulita. Busog ang mga person. So, malibot kami gali guys. Ang car. Ako ni gali car guys. Ano nyo butuhon sa eleksyon? Next stop namon suot. Din tamad to. Suot. Kaya man na suot ka mo da. Ay natagali sa suhot. Are you ready kids? Ay, I can hear you. Woo!
Eh, so on the way to suot na kami, guys. So, muna lang. Suot din ako. Suot din man eh. Oh, reklamador man yung mga tao, di ba? Suot. Turn left. Turn left. Ay, salamat. Kikilab. Wala kami na dula, ah. Eh, guys, ay na kami. Pasulot na kami sa suot. Eh, sorry na kami, guys. We're here. We're here. Ligo eh. May bayo ako diya. Makansiya mo ba? May bayo. Kaya, paano nagay buksan lang? Mango! Guys, ano namin guys sa suhot. Uy, first time. Kivlan, Shanes. Oh, amazing. Amazing. Hey, montage. Hi, kamo, hi. Ito itong araw, no? Sa Kivlan. Amazing! Amazing! Shit! Exciting lang. Magsuhot! Eh. I love suhot. I love suhot. Shit na may nami to eh. Ano kita bigyan namin? Bao? I love suhot. I love suhot. Bao, ako lang yung amazing. Gani na. Di ba pero may naampuya ang kapaligo. So yun nagali guys ang cave. Amazing no? Bao man nun. Wow. Ang structure is very amazing. It's very... Eh, mga manol. Steve. Sorry lang cottages, guys. Ano pag natin sa bago, lab? Woo! Ano pag natin sa babaw? Tetek, mo ba yung kawit? Ayaw man hindi. May salad naman to ba? Eh, amazing. Ang balay kong TV, ano na? Oh, ano ganun? Sa Mantinjo? Wait lang mga po. Weak shit. Woo! Amazing. Gabat, check mo yun ikaw. Astig. Minamit di guys. As in. Wow. Uy, uy. Shit. Mami. Uy, ma-picture tadi. Oh. Experimental forest. Hoy, tigali guys sa ano guys, sa kampo na ako. Tanan na makita nyo. Dead end na siya. Hindi na ako. Bao, paano dead end na sa? Dead end. Aray na, gabig yun. Welcome to Suhot! Going Bulilit! So, halina tayo. Halina tayo. Halina kayo. Bomba si Mati sa Manalo ko di karon no. Hindi rato-raton mo kami kay Tagi ako di gali guys. tuod ka. Ay, come sa ako. Kakadto lang ko mo di. Bisita lang mo ni kong madanlog ko di karon. Mati sa Manalo kagid. Alright guys, so tapos na kami sa suhot. Bawa to, may galing suhot to. So alin na kami guys sa Caveland Nature Park. Eh! Caveland Nature Park. And then we will do rock climbing. Hi kamo guys, hi! Hello! Hey! So, madiretso lang kami guys kay ano kami di? VIP. Diretso lang ka. Ay, joke. Gali. Hi guys, ay nagali kita subong sa Caveland. Caveland gid man tawag. So, yeah, welcome to my house. May dinosaur di gali ano nang tsura sa dinosaur. Muna lang, kay tsura na ako. So, okay. So, maray rock climbing tagali guys. So, muna lang man ako ano tani. May mga dinosaur ni di guys. Ariyo kay tsura mo ni oh. Nan, amazing. Ito ano, masa ka dito na no? Uy, gago. Picture ko di. Picture ko. Smile anak, smile. Gago na mag-picture. Hey. Alright, thank you so much. Thank you sa imo nga servisyo. Ang madanlog ko no. So, astig di guys ang ano. Oh, amazing oh. Non.
Amazing. Namin to mag rock climbing. Rock climbing. Nang magsaka, bala. Stick to magsaka, oh. Kasi mas malagbong, bala. Wow, stick, oh. Manatig 50 pesos. Guys, ang ano, ang entrance. Okay. Stick man. Wow, dili ka maagyo. What if? What if maano ta? Maano ta to? Malakat-lakat. Meet my brother, guys. Wait lang. I'll introduce you to him. Hey. Say hi. Hey. So, that's my brother. So, this is the view. Hey, brother. That's the view. Hey, Ayla, rock climbing. Rock climbing. Oh, may pool man gali sila, di. 50 ang entrance, pati pool. Oh, amazing. Oh, pwede, di. Astig, di. Yan. Caveland. Hindi lang dako-dako ang pool, guys. Pero astig naman. Cottage. So, astig. Astig, di. Chocolate cave. Okay, guys. Pavilion. Chocolate cave. Wow, astig. May cave na, guys. Oh. Susunod. Amazing. Caveland Park and Resort. For the cloud. Diriyo namin, di ba picture, right? Aesthetically pleasing. Itlog ka! Tani, content naman! Naging content ka na naman, Tani! Kwento, ganyan. Hey, brother. So, this will be our last stop, guys. Sa amin to. And then, we'll try to cross. Bawal gali, guys. Sayang. Sayang. Sige. Kahit di malakat na tayo. That's it for today's video, guys. And, yeah, I guess that's it. Bye for now! Joke. Para lang kami ito. Mababay kami ito sa dalong. The next journey is kung paano madanlog. Sige, sir. Ikaw na, sir. Muna na, no? Paano madanlog. Put clicks sa OA. Danlog ka man, Tani. Tapos ako na danlog. So, okay lang manggali, guys. Not that bad. I thought madanlog ko. Pero amazing experience. Astig. Magiging kwento tayo, guys. So, yeah. That's it. Tadi, mapababay ta. Ano ko na yambal? So, ano to na yambal? So, that's it for today, guys. Bye. So, 1, 2, 3. So, that's it for today's guys. So, that's it for today's alright. So, that's it for today's today, guys. Alright. So, that's it for today, guys. Bye! Bye.